fantastika je ono što dobijemo kad se najbolji sastave. Ima li nekad među najboljim i rivalstva možda? A uvijek je tu između nas ta zdrava doza rivalstva koja nas tjera da idemo dalje, da sviramo glasnije, brže, jače, više. Tako da to može biti samo pozitivna stvar u našem slučaju. Sarajevo je samo jedna od brojnih stanica, jedna od brojnih stanica na vašim brojnim turnejama. Koja vam je turneja i koji koncert ostao najviše u sjećanju i zašto? A teško je izdvojiti jedan, zato jer mi smo već 5 godina na putu i održali smo više od 1000 koncerata, tako da bilo bi nezahvalno izabrati samo jedan, ali bilo je tu fantastičnih iskustava i teško je bilo izdvojiti samo jedan. Jučer se desio, prekjučer. Hoće, vidim da ima rivalstva, nikako da se odlučite koji će dati riječ. Prekjučer smo obilježili našu 5. godišnjicu spektakularnim koncertom u Arena di Verona u Italiji, 12.000 ljudi. To je stvarno bio doživljaj za pamćenje. Po meni je to bio naš najuspješniji, najbolji koncert i sreća da smo ga snimili i napravit ćemo video za sva vremena. Ste vi navikli već malo na ovu slavu? On je uvijek bio naviknut, zato jer je lud. Ne, ali jesmo. Sad se malo situacija smirila, mi smo se smirili i nekako sve je postalo prirodno, nema više nekakvih iznenađenja. Imamo odličan tim oko sebe ovdje, a i u inozemstvu, tako da nemamo se čega brinuti, samo trebamo raditi i to je to. Dobro, evo sad ste već prilično naviknuti, ali kako je zaista bilo prvi put čuti da neko kao što je Elton John želi da svirate sa njim? To je bilo ispunjenje sna. Znaš kad sanjaš nešto cijeli život, onda ti se počnu ostvarivati ti sni. I nama se stvarno svi sni ostvaruju. Više se bojim sanjati, sve mi se ostvaruje. Ja ne znam više, šta god sam zamislio se pretvorilo u stvarnost. To zna biti opasno, pogotovo u njegovom slučaju. Zašto? Svašta sanja i zamišlja. Dobro, nećemo ulaziti u detalje. Evo, prirodno je da ste poznati u Bosni i Hercegovini i u regiji, u Europi, ali u Japanu ste poznati. Kako to da ste u ovoj zemlji, kako pišu u portali, dobili svoj dan? Kako je došlo do toga? Pa eto, desi se. Sad čekamo svoj dan u Bosni i Hercegovini. Pa je, u Japanu je sve počelo, u biti tamo smo bili najveći na početku, a sad se nekako sve to izniveliralo. Sad nam je krenulo i u drugim krajevima svijeta, pogotovo u Americi, recimo, Europa se otvara, tako da nadamo se da će biti univerzalan tu Čelos dan po cijelom svijetu jednog dana. Ko vam je poklonio dan u Japanu? Eto, kako je došlo do toga? Pa to je ta organizacija za obljetnice, japanska oficijalna. Mi smo dali, to jest naš tim je dao preporuku i naš Sony Music u Japanu je dao preporuku da se taj dan registrira kao tu Čelos dan 21. Zato je tad izašao naš Smooth Criminal video prije 5 godina. I oni su to prihvatili i tako dobili smo svoj dan. Evo, kad smo već kod te obrade, kako ste se osjećali kada ste vidjeli da ta vaša obrada pjesme Michaela Jacksona je za samo 2 sedmice uspjela da skupi više od 3 miliona gledatelja? Da, u ono vrijeme to je bila stvarno globalna senzacija. Nisu se toliko često događale te senzacije na internetu. Mi smo bili jedni od prvih koji su preko YouTube-a uspjeli se probiti, ali smo odmah znali da je još veća umjetnost zadržati to, ne samo pretvoriti se u nešto ozbiljnije, u ozbiljan band. Tek onda je počeo pravi rad, kad se sve to, to je samo bilo zakuhavanje na početku. Jeste bili iznenađeni kad ste vidjeli? Pa bili smo, kako ne, ali smo nekako i predviđali, sanjali, vizualizirali taj uspjeh. Jer kad ti vizualiziraš nešto, onda se stvari počnu, svemir se pobrine da se te stvari počnu događati. Tako da mi još dan danas vizualiziramo, sanjamo i dalje, još uvijek imamo svoje snove i samo čekamo da se svemir pobrine, da se obistine ti naši snovi. Kako vi
gledate na muzičku scenu u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini danas? A tu je ove sevdalinke, to su stvarno pjesme koje diraju u dušu. I Bosna i Hercegovina je dala toliko odličnih umjetnika i to je stvarno plodno tlo. Ne samo za lijepe žene, nego i za odlične muzičare, tako da bit će vrlo inspirativno nastupati tu u svakom slučaju. Ima li muzika, zaista klasična muzika budućnosti, osim u ovim postmodernim interpretacijama kakve su vaše? Mislim da ima, ali se mora prezentirati na pravi način, približiti ljudima, upakirati da to bude zanimljivo, interesantno, intrigantno, pogotovo za mlade. Znači ne smije se raditi nikakve barijere između publike i performera. To i mi na našim koncertima pokušavamo dovesti publiku do stanja da se potpuno opuste, da uživaju, da budu svoji. A isto tako izbor repertoara treba biti atraktivan za širu publiku ako se želi klasična glazba približiti široj masi i mladima pogotovo. Ne treba njih maltretirati s nekim djelima koja su prosječna, duga 3 sata i svi spavaju nakon 5 minuta. To nema smisla. Znači treba pametno i atraktivno posložiti cijeli koncept. Imate li u tom kontekstu neke nove planove, neke nove pjesme i muzičke obrade? Sljedeći album koji radimo će biti jedan poseban album, potpuno drukčiji od svega ovog do sada što smo radili. Snimamo ga uz orkestar i to Londonski simfonijski orkestar, što je jedan od najboljih. A rekao sam da nam se svi snovi ispunjuju. I svirat ćemo filmsku glazbu. I to je nešto što svi obožavaju. Najljepše moguće melodije koje su ikad napisane, svirane na 2 čela uz Londonski simfonijski, pa mislim, kud ćeš bolje. To će biti stvarno album za prste polizat. Ne mislim, slušaj. Ajde, pokaži. Nakon Čevapa za koje ste rekli da su vam se jako svidjeli. Da. Biće super za slušanje uz Čevape. Naravno, ja se nadam da će upravo to dovesti do toga da i u Bosni i Hercegovini imate svoj dan. Puno sreće. Hvala vama.